सिंध में जी SSGC ने गैस के बिलों में इजाफे के हवाले से और मीटर पर जो चार्जेस हैं उसकी वसूली का गैर कानूनी जो इक़दाम उठाते हुए सार्फिन को प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरीज में तकसीम करने की कोशिश की है और 460 रुपये जो मीटर रेंट है उसका चार्ज भी फिक्स कर दिया है, जो कि साल के बाकी महीनों में भी वसूल किया जाएगा, जो कि बिल सर्दियों के 4 महीने के आएंगे। इसी तनासब से साल के जो दीगर महीनों में बिल की वसूली है उसका फॉर्मूला बनाया गया, जिसके खिलाफ फैसला सुनाते हुए सिंध हाई कोर्ट ने सुई गैस के बिलों में इजाफा और मीटर चार्जेस वसूली के खिलाफ दरख्वास्त पर SSGC को सार्फिन के खिलाफ गैर कानूनी इक़दाम करने पर का जो अबूरी हुक्म है उसको बरकरार रखा है। अदालत ने इस मामले की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए समाअत को 3 हफ्तों के लिए मुलतवी किया है और आईनी बेंच के जरिए मजीद तहकीकात का भी वादा किया है। सर्दियों से जी कब जो गैस के बिलों में इजाफा है ये आवाम को कैसे बता सकेगा? वैसे तो हम गर्मियों में बिजली के बिलों के हवाले से बात करते हैं, जब सर्दियां आती हैं तो हम गैस के बिलों के हवाले से बात करते हैं। एक तो पहले बिजली मिलती नहीं है, मिलती है तो वो महंगी मिलती है, उसके बाद अब गैस की बात करेंगे तो चाहे वो आपके सिलेंडर्स में आपने भरवानी है या आपके घरों में आ रही है, हर तरह से कहीं ना कहीं आवाम का जो कह लेना बुरा हाल ही किया हुआ है हमने कहीं ना कहीं। ये जो SSGC की जानिब से गैस के बिलों में इजाफे की वजूहात के हवाले से बात करेंगे, ये जो कैटेगरीज में तकसीम किया गया है प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड, इसका मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें पूछने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर शोएब अहमद हमारे साथ मौजूद है, एनर्जी एक्सपर्ट है, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने मुझे इनवाइट किया जनाब इस बड़े अहम मौजू पे बात करने के लिए। डॉक्टर साहब डेफिनेटली बड़ा अहम मौजू है और आगे चूंकि अब हमें पता है कि वेदर तब्दील होता है, गैस की कंजम्पशन है वो बढ़ती है, फिर गैस की जो कीमतें हैं, अब ये जो हम 460 रुपये मीटर रेंट के हवाले से बात करें, उसके अलावा मैं चाहूँगी थोड़ा सा फिनोमिना या फार्मूला हमारे देखने वालों को एक्सप्लेन कर दें आप। देखिए एक बड़ी मैं आपको इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं, आप के लिए भी यकीनन ये इतनी हैरानकुन नहीं होगी और जो हमें देख रहे हैं लोग इस वक्त पूरे पाकिस्तान में उनके लिए भी ये हैरानकुन नहीं होगी। एक हमारे बचपन में ना हम लोग जब खेला करते थे और जो टीम हार रही होती थी तो उसके लिए कहा करते थे कि गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो ना। तो मैं बड़े माजरत आप करनी पड़ती है पहले के कहीं किसी को ये बात बुरी ना लग जाए कि वो जो एक हमारी इस महकूम कौम की जो हालत है ना, हालत ज़ार है इस वक्त जो हमारे मुख्तलिफ इदारों ने हमारी कर दी है, उनमें से आप समझे कि इन्होंने अभी तक अपना हिस्सा पूरी तरह से नहीं डाला था। वैसे गैस बंद करके ये अपना हिस्सा डाल चुके हैं, यानी मैं तो अब तक रो रहा था इतने अरसे से बिजली का ना, तो इन्होंने ये रह गए थे, इन्होंने अपना हिस्सा नहीं डाला था गैस वालों ने, क्योंकि इनको ऐसे लग रहा था कि गैस तो हम प्रोवाइड करते नहीं, हमारे चूल्हों में से तो सिर्फ एक आवाज आती है अननोन सी, तो ये रह गए थे पीछे। इसका मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूँ कि इसका कोई टेक्निकल जो आप मुझे ये लाख तावीलें दें, मेरी नेपरा के लोगों से बात हुई बिजली के, जब इन्होंने मुझे बताया और उसके ऊपर हमने जब सॉर्ट आउट किया, जो हमारा बिल है वो 58 रुपीज पर यूनिट पे चला जाता है, यानी दुनिया में इससे ज्यादा बिजली कहीं महंगी नहीं है। गैस वालों ने सोचा कि जी हम पीछे रह गए हैं, चूंकि हमें नहीं कोई हिस्सा डाल रहा हमारा, तो ये बाखुदा मैं आपको बिल्कुल हकीकतन बता रहा हूँ, इसका कोई टेक्निकल पहलू नहीं है। हमने एक्सप्लोरेशन की कोई नहीं बहुत अच्छी बड़ी, हमने अपने इदारों को डेवलप नहीं किया, जो चोर बाजारी और जो हमारा ना वो एक कुछ मुझे ऐसे लगता है बदकिस्मती से, मैं तो दरसो तदरीस से वाबस्ता रहा हमेशा, सारी जिंदगी उम्मीद के ऊपर जीते रहे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तो लगाते रहे और लगाते रहेंगे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हम ना अब आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी टनल में जा रहे हैं जिसका कोई दूसरा सिरा नहीं है। क्योंकि देखिए ना, वही तमाम मामलात जो एनर्जी है, मैं अमूमन ये कहा करता हूँ कि ये जो आपकी तवानाई है, जिसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें आपकी गैस है, आपका कोयला है, आपके जो दीगर जो हमारी अल्टरनेट एनर्जी मेजर्स हैं, ये कौम की बैकबोन होती है। डेफिनेटली बैकबोन किस तरह से होती है? ये आपके एक ट्रायंगल बनता है, एक तरफ उसके एनर्जी है, एक तरफ उसके वाटर है और एक तरफ फूड सिक्योरिटी है। आप बताइए मुझे, जब आप उसका सबसे इंपॉर्टेंट मोहरा निकाल देंगे कौम का, जो कि एनर्जी की सूरत में है, तो वो कौम कैसे सस्टेन करेगी, कैसे वो कौम खड़ी रहेगी? हम इस वक्त ना इन हालात का
میں بالکل مطلب میں ہاتھ جوڑ کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا کوئی ٹیکنیکل وجہ نہیں ہے. انہوں نے صرف اور صرف کیونکہ یہ ابھی تک مین اسٹریم میں آئے نہیں تھے, گیس کی کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا. بات کیوں کرے؟ اس لیے کہ جناب اب تو سلنڈر جلا جلا کے, اور اب تو وہ سلنڈر والے بھی پھٹنا شروع ہو گئے. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے اپنے پروگرام میں بھی یقیناً کہیں نہ کہیں بتایا ہوگا کتنے سلنڈر پھٹ رہے ہیں, کتنی اموات ہو رہی ہیں. یہ گیس میں آپ کو ایک آخری چلتے چلتے ضروری بات یہاں پہ یہ بتا دوں, یہ CH4 کا بانڈ ہے. جب میں سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا تو ہمارے ایک پروفیسر تھے جو کہ باہر سے پڑھ کے آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جس طرح سے یہ پاکستانی قوم اس گیس کو ضائع کر رہی ہے. آپ کو تو یاد نہیں ہوگا یقیناً, آپ تو چھوٹی ہیں بہت. یہاں پاکستان میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جو ہے نا ہمارے کنٹمپریری, ہماری مطلب پیرنٹس, میری والدہ, میں اپنے گھر کی بات بتا رہا ہوں کہ چولہے میں نا وہ گیس آن کر کے نا اس کو لائٹ اس پہ رکھ کے تو وہ چھوڑ دیا کرتے تھے کہ یار ماچس ضائع ہوتی ہے. یعنی اس قدر ہمارے پاس یہ وافر گیس ہوا کرتی تھی. یہ میں بالکل آن ریکارڈ بتا رہا ہوں. اور اب ہم نے کیا کیا, اب ہم نے یہ کیا کہ اب ہم اس کو ترسنا شروع ہو گئے. اور رہی سے کسر ہمارے وہاں پہ جو ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اپنے پروگرام میں بلائیں نا, ہم ان سے فیس ٹو فیس بات کریں کہ جی آپ ہمیں فارمولا بتائیے, دنیا میں وہ کون سا فارمولا ہے جس فارمولے کے تحت آپ لوگوں کو یہ مطلب بالکل ہی ڈاکٹر صاحب آنا نہیں پسند کرتے. ڈاکٹر صاحب فون کرتے ہیں, فون نہیں اٹھاتے. وہ انہیں پتہ ہے کہ وہ ٹی وی پہ آئیں گے تو دے آر آنسریبل ٹو اس, ٹو پیپل آف پاکستان. جو وہ عوام ہے اس کو آنسریبل ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب وہ ادھر آنسریبل ہونے سے بڑا ڈرتے ہیں کہ ہمیں جواب دینا پڑے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم, آپ, میں, ایون یہاں بیٹھا ہر میرے اسٹوڈیو میں ہر بندہ ٹیکس دے رہا ہے. جی ہم ٹیکس دے رہے ہیں, ہم ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں. اور یہ جو انرجی ہے, چاہے وہ بجلی ہے, چاہے وہ گیس ہے, چاہے وہ پانی ہے, اٹس آر بیسک رائٹ. مطلب یہ ہمارا ایک بیسک حق ہے جو عوام کو ملنا چاہیے ہر صورت میں. اب یہ جو مہنگائی کر رہے ہیں یا ہو رہی ہے, اگر آپ انرجی ایکسپرٹ ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی ٹیکنیکل ریزن یا لاجک نہیں ہے, تو پھر کیا یہ صرف خبروں میں آنا تھا یا ان کا دل کر رہا تھا کہ عوام ان کو کوسے؟ میں نے آپ کو بتایا نا, وہ دوسرا لفظ میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ بہت سارے میرے جاننے والے ہیں, تو میں یہ لفظ کہنا نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہ رہے تھے کہ جیسے برا بھلا ایک ٹیم کو کہا جاتا ہے تو انہیں بھی کہا جائے. یہ بالکل اس کا کوئی ٹیکنیکل ریزن نہیں ہے. اب دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, جب ہم نے نا ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ کو بڑا آسانی سے, کیونکہ دیکھیں ہمارے سننے والے, ہمارے دیکھنے والوں کے لیے جتنے آسان ہو نا, وہ ہماری ٹیکنیکلٹی سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پر کیوبک کس طرح سے نکلتی ہے اور یوں اس کی بانڈنگ ہوتی ہے اور یوں اس کی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے, تو اس میں اتنے چارجز آتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. ہمارے یہاں نا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے انرجی کے اندر لائن لاسز کا, کہ آپ کی جو ٹرانسمیشن ہے, کیونکہ ہمارا اتنا آؤٹ ڈیٹڈ انفراسٹرکچر ہے, یعنی 1974-76 میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے سے تھے تو یہ گیس آ گئی تھی الحمدللہ اس وقت پاکستان میں. تو اس وقت سے جو پائپ لائنز ڈلی ہوئی ہیں نا وہاں, میں کراچی کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, کہ اس وقت کی جو پائپ لائنز ڈلی ہوئی ہیں وہ آج تک ویسی کی ویسی ہیں. مطلب ان کو کسی نے چھیڑنے کی کوشش نہیں کی نا. آپ بتائیے ود دا پیسج آف ٹائم, اچھا لائن لاسز میں یہ تھا انرجی سیکٹر کے اندر 11% تک انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہے کہ جی آپ 11% تک ہو سکتا ہے لائن لاسز ہو سکتے ہیں. آپ بلیو کریں ہمارا جو لائن لاسز ہے وہ سم ٹائمز 17, 18 اور 19% تک چلا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آپ کا وہی اولڈ انفراسٹرکچر, وہی آؤٹ ڈیٹڈ انفراسٹرکچر. اچھا اب میں نے جب جو تھے, ظاہر ہے وہ نام ہم تو نہیں بتاتے, لیکن چونکہ دوست ہیں, احباب ہیں اور ایک فیلڈ سے تھے, تو میں پوچھ لیتا ہوں نا کبھی کبھار کہ یار آپ ان کا کیا کرتے ہو جو آپ 7, 8, 9% جو ایکسٹرا آپ کا لائن لاسز ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں, یہ ہم کسٹمر کو تو نہیں چارج کرتے. تو میں نے کہا بھائی کس کو چارج کرتے؟ کہتے ہیں یہ ہم سرکولر ڈیٹ میں ڈال دیتے ہیں, گردشی قرضے میں ڈال دیتے ہیں لائن لاسز کا جو اماؤنٹ ہوتا ہے. تو میں نے کہا گردشی قرضہ بھی کس نے بھرنا ہے؟ عوام نے. یعنی آپ اندازہ, میں دیکھیے میں جو بھی بات کہوں گا پوری رسپانسبلٹی لوں گا اس کی میں نا. وہ کہتے ہیں جی ہم یہ اس کو سرکولر ڈیٹ میں ڈال دیتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی سرکولر ڈیٹ دینے کے لیے کیا کوئی باہر سے کوئی آئے گا پاکستان کا سرکولر ڈیٹ پورا کرنے کے لیے؟ اسی سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے تو آپ کی انٹرنیشنل سٹینڈنگ خراب ہو رہی ہے. آپ کو کوئی لون دینے کے لیے تیار نہیں ہے, آپ کے ساتھ کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر آپ کا آج یہ ٹاپک گیس کا نہ ہوتا نا, تو میں بجلی میں ابھی انہوں نے جو اتنا بڑا اس ملک کے ساتھ ڈرامہ بازی کی ہے, 2400 میگا واٹ کا انہوں نے کہا کہ جی ہم نے 5 پاور پلانٹ جو ہیں وہ بند کر دیے ہیں, اور جناب ہم اس سے ہم کوئی 400 ساڑھے 400 ارب روپے بچائیں گے.
मैं सर पकड़ के बैठ गया, बिलीव करें, मतलब मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा वो 450 अरब हमारे बचेंगे अगले 5 साल में जाके, और वो पांचों जो प्लांट थे, बिलीव करें, वो बंद पड़े हुए हैं, वो ऑलरेडी डेड पड़े हुए हैं। उनमें हबको सर फहरिस्त था ना, मैं नाम भी बताता हूँ आपको, पीलमल था, हबको था, वो बंद पड़े हुए थे ऑलरेडी। इन्होंने वो बंद को बुला के और उनको वो कर दिया। चले, मैंने कहा अच्छा भाई खुदा का शुक्र है रियाफ हो गई। अब मैंने उसको बैठ के कैलकुलेट किया कि इसका इफेक्ट कितना आएगा। आपको बताऊं कितना इफेक्ट आएगा बिल पे? 65 पैसा का। वेरी यानी इंटरेस्टिंग। मैं 70,000 रुपए 70,000 का मैं बिल पे कर रहा हूँ, मेरे बिल पे उसका 65 पैसा। मैंने फिर भी शुक्र किया कि चले यार, डॉक्टर भाग्य जो साहब है, पंजाबी में एग्जांपल देते ना, गोंगलुओं पर से मिट्टी झाड़ देते हैं, ये वो वाला हिसाब हुआ है। ये वही हिसाब किया है। और इन द एंड मैं सॉरी आपको इंटरप्ट करी हूँ कि बस वक्त कम है, लेकिन इस बात का क्रक्स ये है कि हम पाकिस्तानी बड़े मासूम कौम है। मैं तो इस तरह कहती हूँ कि हमें जहाँ पे जो कहीं घुमाता है हम घूम जाते हैं, और यही हमारे साथ हो रहा है। और आपने चूंकि ये इस हवाले से कहा है कि ये कोई लॉजिकल इस बात में रीजनिंग नहीं दी जा सकती कि ये गैस क्यों महंगी है, बट अब महंगी है। जी, मैं तो इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। देखिए ना, आप फिक्स चार्जेस लगा। अच्छा, एक और मैं आपको बताऊं, देखिए दुनिया में अच्छा होता क्या है, आप किसी भी मीटिंग में बैठे ना, किसी जरा पढ़े लिखे गैदरिंग में बैठे, तो लोग एकदम फॉरेन की एग्जांपल्स ले आते हैं। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूं ताकि तशफ़ी हो जाए, तसल्ली हो जाए, और अल्लाह करे कि हमारा ये कहीं जो है ना, ये हमारी ये बात सुनवाई दे जाए। जब ये फॉरेन की एग्जांपल्स देखें, दुनिया में कहीं पर भी ये जो बेसिक आपकी यूटिलिटीज है ना, गैस, बिजली, पानी की शॉर्टेज का कोई तस्वुर नहीं है। अब उसमें क्या है? उसमें है कंजम्पशन बेस्ड, ठीक है, जो जितना कंज्यूम करेगा वो उतने पैसे दे दे, दैट्स इट। यानी अब आप कम, अगर आप मिसाल के तौर पे अपना बिल रिड्यूस करना चाहते हैं, आप कम कर दें यूज, लेकिन ये तस्वुर नहीं है कि आपको हम बिजली भी ना दें, हम आपको गैस भी ना दें, लेकिन चार्जेस हम अपनी मर्जी के लें। ऐसा कहीं नहीं होता, खुदा के लिए इनको कहें। ऐसा होता कुछ भी है नहीं बचा है पाकिस्तान में। वेल, ये ऐसा होता है सिर्फ पाकिस्तान में, और हम पाकिस्तानी ये भुगत रहे हैं। ओनली इन पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया।